It's so loud. Can you guys hear that? Okay. Hey guys, welcome back to my channel. It's Safa again. It's been a while since I'm not vlogging, right? By the way, it's the 3rd of April. It's the second day of Ramadan in Germany. So, I'm fasting right now. Dan sekarang masih jam 4 sore dan buka puasa itu masih jam 8 malam. Which, yeah, I have plenty of time to make something for my breakfasting. I want some cinnamon rolls, so I want you guys to follow me making it in the kitchen. And yeah, I hope you guys have a great Ramadan too and happy fasting. Now, without further ado, let's just go straight to the video. Alright, so starting off by preparing all the ingredients and all the tools that we need. Di sini gue juga pakai timbangan, jadi ntar resepnya lebih akurat gitu dan harus dari nol. Dan karena di sini gue pakai mixer, gue bakal pasang bread knidernya ini buat ngulin adonannya jadi lebih gampang, jadi nggak usah pakai tangan. Dan pasangnya pastiin harus pas, jadi nggak copot-copot nanti pas ngulin adonannya. Next, the dry ingredients. I'm starting to pour the flour. Ini gue nimbang sebenarnya bagian bawah, cuman nggak kelihatan ya timbangannya. Dan ini I finished the first package of flour, jadi I have to open the new one. Karena gue ngestok tepungnya di rumah, jadi ini yang baru udah gue buka lagi. Dan gue nimbang sisanya. Nanti kalau kalian mau resepnya gue share di Instagram, karena resepnya masih gue rombak dan kemarin juga ada ngira-ngira gitu. Then move them to the big bowl. Di sini karena dry ingredientsnya cuma tepung sama gula, jadi gue masukin tepungnya, habis itu gulanya, dan give it a little mix. Tapi pastiin speednya low speed aja, jangan tinggi-tinggi dulu. Terus if you guys wondering, di sini gue mecahin telur, dalamnya udah ada warm milk ya. Jadi susunya itu gue microwave, dan ini juga ada melted butter yang bakal gue masukin ke adonan yang sama tadi juga, karena di sini kita mau aktifin ragi. Pindahin melted butternya ke dalam gelasnya juga, dan habis ini raginya itu satu pack itu isinya 7 gram. Jadi gue masukin semuanya karena tadi susunya juga anget, jadi kalau misalkan diaduk nanti jadi larut. And give them a good mix. Make sure pokoknya semuanya larut, gak ada yang gumpal-gumpal lagi raginya. Dan habis itu kita masukin perlahan ke adonan yang tadi, tapi ini juga low speed ya mixernya. Masukin aja pelan-pelan, nanti pokoknya kalau misalkan adonannya udah gak lengket lagi, baru speednya dinaikin jadi lebih tinggi. Lalu gue pindahin adonannya ke tempat yang lebih kecil karena di sini kita bakal proving selama 1,5 jam sampai 2 jam. So I'm gonna start the timer after this, dan gue tutup pakai kain gitu. Tapi boleh pakai plastic wrap juga kok. Dan di sini gue siapin butter, di sini unsalted butter, terus ada juga brown sugar buat fillingnya. Dan semuanya ditimbang ya. Di sini gue pakai brown sugar 100 gram dan unsalted butternya gue lupa berapa gram, cuma gue timbang juga. And abis itu gue bakal siapin ini cinnamon powder, karena kan gue buat cinnamon roll ya, masa gak pakai cinnamon gitu. And I spilled a little bit, liat ngasih jatuh ke meja, cuman abis itu gue bersihin kok. Nah, gue taruh sekitar 75% dari 1 tablespoon, ngerti kan? Terus gue tambahin garam juga biar agak gurih sedikit. Ini gak tahu sih, ini pertama kali cinnamon roll gue tambahin garam dikit, gak tahu kenapa. And I give them a good mix. Okay guys, so while waiting for my dough to raise, it needs like 1.5 hour. Jadi gue bakal get some potato wedges for buka puasa juga. Jadi gue mau marinate dulu, gue bakal rebus dulu. Jadi nanti kalau misalnya ntar malam gue pengen makan, gue tinggal nge-oven doang. So yeah, let's go. Dan setelah 1,5 jam sampai 2 jam, ini adonannya udah ngembang ya, udah 2 kali lebih besar daripada yang tadi. Dan gue biasanya gak tau kenapa suka gue tonjok gitu loh biar
udara-udaranya tuh hilang. Atau sih gue suka lihat di resep-resep juga gitu. Now preparing the work area. Karena di sini gue bakal di meja, gue udah bersihin mejanya sebelumnya dan gue taruh tepung yang cukup. Kan nanti adonannya kan kita bakal nge-roll segala macamnya di sini deh biar nggak lengket. So, this is the dough. Gue biasanya gini-giniin dulu biar kayak agak diulun dikit gitu loh, walaupun udah tadi di mixer tapi tetap aja dia gue ratain dikit. Dan habis itu gue pakai rolling pin buat bentuk kayak persegi panjang gitu, jadi nanti bisa kita gulung. Nah kalau udah, sekarang kita bakal masukin fillingnya. Di sini gue pakai butternya dulu. Jadi butternya itu gue masukin microwave juga biar agak melted dikit gitu, biar lebih gampang nge-spreadnya. Habis itu gue ratain aja pokoknya di atas adonannya. Habis itu we're taking the brown sugar yang tadi udah kita campur sama garam dan segala macamnya. Terus gue sprinkle aja, tapi harus rata juga gitu di atas adonannya, di atas butternya sih sebenarnya yang tadi. Then I got this trick from TikTok. Jadi gue ngepress brown sugarnya sama butternya jadi nempel gitu. Jadi nanti pas ngeroll itu adonannya tuh nggak lengket gitu. Then starting to roll the dough. Jadi pokoknya gue mulai dari ujung, terus pelan-pelan aja pokoknya gulung sampai habis adonannya ya. Dan this one is my favorite part because I work in Domino's dan gue dapet trikin dari Domino's juga. Karena gue mainannya kayak pizza bread juga di sana dan cara ngebaginya kayak gini. Jadi kayak gue bagi. Jadi kemarin jadi setengah dulu, terus gue bagi jadi banyak, terus nanti jadi makanya kita bakal dapet hasil yang bentuknya tuh sama semua gitu. Ya kalian lihat aja deh kayak gini pokoknya caranya. Terus kita diemin lagi selama 30 menit dan nanti dia bakal ngembang lagi. Habis itu baru kalian masukin di ovennya. Selagi nunggu 30 menitnya, di sini gue buat icing glaze-nya gue pakai Philadelphia cream cheese. Terus karena gue gak mau terlalu asem ya, gue pakai susu, gue campur susu sama powder sugar gitu. Pokoknya konsistensinya kalau gue sukanya sampai segini deh, tapi kalian optional bisa lebih cair juga. Lagi-lagi di sini gue buat salad for starters. Jadi gue buka puasa ada something yang seger-seger dulu. Dan ovennya settingannya 180 derajat selama 18-20 menit. Hey guys, okay, I'm back. I just finished cutting my potatoes and now I just want to sit and talk for a little while. I still have I think 30 more minutes. Yeah, 28 more minutes to wait for the dough. And then the thing is, if you want to make cinnamon rolls, I have to wait it 2 times. So the first one is 1.5 hours to 2 hours, and the second one is I think it's about 30 to 1 hour too. 45 minutes enough. And yeah, afterwards I can put it on the oven. Yeah, it's my third time making cinnamon rolls in Germany, but this time I used the mixer for the first time because usually I just knead it with my hands and it took a lot of time and it's tiring, to be honest. And yeah, by the way, it's almost 6 o'clock, so I slept 1 to 2 hours until I break my fast. Honestly, today's my first day and it's not that tiring. I didn't do anything. I think my sahur is all of my pre-eating is true choice of meals. I also drink some protein shake with some milk and oats, so it's full and I didn't feel hungry or thirsty at all, and I think I drank enough water too, so yeah. So the cinnamon rolls are still in the oven, kayak sekitar 10 menitan lagi. So turns out ternyata pas waktunya.
sama dia tadi masak, ditungguin Tracy segala macam. Kurma. Sekarang jam 19.53. Itu baru buka 19.52. Wangi dapur tuh udah bener-bener wangi cinnamon roll, udah kayak wangi-wangi bakery gitu. Tapi sekarang dapur ada tetangga gue ya, jadi kayak tadi mau makan di dapur. Cuman karena ada tetangga gue jadinya gue ke kamar aja gitu. By the way, for starters, I start with some salad. Ini with also with tomato, cheese, terus pakai slices of chicken juga. So yeah, gue kalau mulai tuh pengen yang aneh-aneh gitu dulu loh. Nanti setelah ini baru gue makan berat. Abis makan berat, I have my dessert, I have my cinnamon rolls. So yeah, good appetite. It's out from the oven, you guys. I wish you could smell this, wangi banget. Dan ini cream cheese-nya, glaze-nya bakal gue tuangin di atasnya. Dan gue tadinya mau rapi gitu ya, cuman ya udahlah, gue mau buru-buru karena gue mau makan ya. Jadi kayak I just spread it ngasal aja. Yang penting ketutup aja semua, ke cover gitu loh. Now the cinnamon roll is so pretty, yay! With the glaze. Dan sekarang gue pengen cobain. So pretty, so pretty. Let's try this one out. Jadi sumpah sebenarnya saladnya belum habis, cuman karena ini menggoda ya, and I'm going to try it while it's still warm. Dan dibandingin cinnamon roll sebelumnya tuh, karena kan waktu dulu kan gue ngulon sendiri ya. Ini kan pakai mixer, jadinya tuh udah jadinya bentuk roti banget gitu loh, tanpa gue harus apa-apain lagi. Kalau dulu di ulen kan tergantung tenaga tangan gue kan. But let's try. Sebenarnya. It's really good. Thank you guys so much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to follow my Instagram as well. It's at Afroshenda on Instagram. Also on TikTok if you want to. And yeah, I'll see you on my next one. Bye.